नमस्कार दर्शक बंधु यह एक संजोग ना सुचिंतित योजना पश्चिमबंग समेत देशर 5टी राज्य रे निर्वाचन सरिबा मात्रे ही आम थालीर बजेट कहीं बिगड़ी जाइछि। आज चुली रे रुटी सेका हेउ नाही, महंगा माड़र निया जलुछि, सबकिछि सेया अछि, किंतु रोसेई गैसर दर आज आकाश छुआ। निर्वाचन परे सरकार साधारण जनता को एमिति एक उपहार देइछन्ति जहाँ सीधा सड़क आपण मानक पॉकेट को काटिबारे लागिछि। आज आमे पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा केमिति कमर्शियल सिलिंडर दर वृद्धि आपणक सकाळर चा ठारू आरंभ करी होटेल खाद्य पर्यंत सबु किछि को महंगा करि देइछि। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, 5टी राज्यर निर्वाचन सरिबा परे सरकार एपरी एक उपहार पठेइछन्ति। गतकाली ठारू वाणिज्यिक गैस सिलिंडर 994 टंका महंगा हो जाइछि। 5 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य मध्य 261 टंका बढ़िछि। एबे आपणक मध्यरु केतेक कहिबे वाणिज्यिक गैस सिलिंडर सहित आमको कौन फरक पड़िबो। एहार प्रकृत खेल भितरिया आरंभ होइछि, कारण होटेलर चुली एबे महंगा। यार प्रभाव आपणक खाद्य प्लेट रे मध्य पहुँचब। आपण बाहर जहाँ भी खाती सबु किछि दर बढ़िब, आपणक पॉकेट ढिला हेब। मुद्रास्फीति बा दरदाम वृद्धि केवल एक खबर नुहे, बरं एक श्रृंखला जहाँ होटेल ठारू आरंभ करी आपणक पॉकेट पर्यंत पहुँचब। ଯେଉଁଠାରେ प्रति मासरे खर्च बढ़िबारे लागिबो, आय किंतु बढ़िबो नाही। जेतेबेले वृद्धि पाउथबा मुद्रास्फीतिर खबर किछि सेकेंड मध्यरे मोबाइल पाखरे पहुंची जाए, सेतेबेले आश्वस्ति केबे भी एक विज्ञप्ति आकार रे आसे नाही। दर्शक बंधु, आजि कालीर राजनीतिर सत्यता हेउछि जे मूल्य को किछि समय पर्यंत स्थगित रखा जाए। सठिक समय आसीबा मात्रे समान मुद्रास्फीति को एक आवश्यक निष्पत्ति भाव में आपणक थाली रे परिवेषण करा जाए। एबे प्रश्न केवल मूल्य वृद्धि विषय नुहे, प्रश्न से ढांचा विषय जो आमर पॉकेट, आपणक प्लेट, आपणक आशा सबुठारु सहज लक्ष्य हो जाए। जदि यह सत्य हुए तेबे प्रकृत कहानी एही ठारु आरंभ हुए जे निया केवल चुली पर्यंत सीमित नुहे, बरं किपरि एक श्रृंखल होई या होटेल बाजार व्यवस्थार प्रत्येक कोण अनुकोण रे पहुंची थाए। शेषरे आपणक पॉकेटर ओजन को हल्का करि थाए। आजिर कहानी निर्वाचन सरीगला, मुद्रास्फीति आरंभ होई गला। यह समयर एक खेल जहाँ जड़े साधारण लोकंक पई बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले आमे कहूचु जे मूल्य वृद्धि पाइछि, यार अर्थ केवल संख्या परिवर्तन करवा नुहे, आमको समग्र व्यवस्था विरुद्ध रे ठिया हेबाकू पड़िबो। आज यह बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण जे ईवीएम रे मत सील हेबा परे काहींकि आर्थिक बाध्यबाधकता सृष्टि करा जाए। गत किछि मास धरी जेतेबेले देश निर्वाचन मोड रे थिला, ईरान एवं अमेरिका मध्य रे जेतेबेले युद्ध चलीथिला, सेतेबेले विश्व बाजार दोहली जाइथिला। किंतु सेतेबेले मध्य भारत रे गैस एवं तेलर मूल्य स्थिर रहिथिला, जेपरी कोनोसी मंत्र जप करा जाउथिला। किंतु निर्वाचन समाप्त हेबा परे दरदाम वृद्धि पाइला। एवं जदि आपण भाबुछन्ती जे यह प्रथम थर पई बढ़ी, ताहा नुहे।
2019 ରୁ 2024 पर्यंत निर्वाचन यही कथार साक्षी रही। निर्वाचन पूर्व दर बढ़े नहीं, निर्वाचन परे तेल कंपानी गुड़िक भोट होबार 48 ରୁ 72 घंटा मध्य सेमानक मूल्य संशोधन करिथांती। एबे आपण माने भाबुथिबे जे तेल कंपानी गुड़िक बहुत क्षति सहउछंती, किंतु वास्तवता हेउछि जे IOCL, BPCL, HPCL भली तेल कंपानी गुड़िकर गत 3 मासर रेकर्ड देखिले जहाँ जना पड़े ताहा हला सेमाने हजार हजार कोटी टंकार लाभ अर्जन करिसंती। अनेक थर लाभ 300 कोटी टंका पर्यंत अतिक्रम करिछि। या सत्वे क्षमतार पथ स्पष्ट हेबा मात्रे क्षति पूरण पाई पुराना जुक्ति सहित जनसाधारणर पकेट हल्का आरंभ हो जाए। एबे प्रश्न हेउछि यह कौन साधारण जनता को ठकिबा नुहे कि? जेपर्यंत आपण को भोटर हो बटन दबाइबा को पड़ुथिला से पर्यंत सबकिछि नियंत्रण थिला। जेतेबेले जनसाधारण सेमानंकर दायित्व पूरण करिदेले, समस्त राज्य रे भोटिंग शेष होई गला, ईवीएम रे भोट कैद हैला, बजार शक्ति नाम रे सबकिछि अनियंत्रित होई गला। एप्रिल 30 संध्या पर्यंत स्थिर होइथिबा मूल्य मई 1 तारिख रु साधारण बजेट को नष्ट करिबा आरंभ कर देछि। आंगुठी रे नीलकालीर चिन्ह ठीक भाव में सुखिबा पूर्व दर वृद्धि आरंभ हो गला। तेबे एते शीघ्र कहीं है? तेबे आज आम आपण को यह बुझाइबू यही भावना भूल। जदि आपण ने भावती जे रक्षा पाई जाइछंती कारण घरोई सिलिंडर महंगा करा जाई नाही, तेबे आपण चिंताधारा भी संपूर्ण भूल। साधारण मनीष सुरक्षित अछि, किंतु आमे बुझिबा उचित जे यह मुद्रास्फीतिर अदृश्य आक्रमण जहाँ को आपण माने एवं मु अणदेखा करुछु। गोटे उदाहरण सहित आपण मानकु बुझाउछि। गोटे छोट होटेल रे प्रतिदिन शह शह दिन मजुरिया लोक खाती। वर्तमान जदि सिलिंडर मूल्य 1000 टंका वृद्धि पाइछि, तेबे प्रत्येक प्लेटर मूल्य 8 ରୁ 10 टंका वृद्धि पाइछि। होटेल मालिक केबे भी तांको लाभरू एही दर को संभाली पारिबो नाही, कारण संकुचित बजेट जोगु तांको लाभ पूर्वरु कम रही। फल स्वरूप यार संपूर्ण भार आपणक प्लेट उपरकू चुपचाप स्थानांतरित हेब। फल वर्तमान छात्र किंबा कार्यरत वृत्तिगत धरी माने आजिर समय प्रति मासरे खाइबा पई 4000 टंका देउथिले, हुए तो तांको एथिपई 5000 टंका देबाकू पड़िबो। कारण मेस मालिक कहिबे देखंतु सरकार गैस मूल्य वृद्धि करिसंती, आमे कोठो आनिमु? एबे चा कपर मूल्य वृद्धि हेबो किंबा कपटा छोट होई जिवो। सिंगड़ार मूल्य वृद्धि हेबो किंबा सिंगड़ा भितर थिबा आलू एवं मसला कमेई दिया जिवो। यह सीधा सड़क लोकं को प्रभावित करिवो। एबे एही दरदाम श्रृंखल रास्ता कड़ठारू आरंभ करी आपणक ऑफिस कैंटीन एवं पिलामानंक स्कूल मेस पर्यंत पहुंची जिवो। जेतेबेले वाणिज्यिक सामग्री महंगा हुए सेतेबेले बजार रे उपलब्ध प्रत्येक जिनिस आपणक पई महंगा हो जाए। आपण माने घरे कम गैस व्यवहार करि पारंती, किंतु जेतेबेले आपण बाहर को पाद देबे आपण को वर्धित मूल्य देबाकू पड़िबो एवं शेष रे आपणकर कठिन परिश्रमर टंका धीरे धीरे अदृश्य हो जिवो। कारण मुद्रास्फीति केबे एका से नाही, यह निज सहित एक जोगाण श्रृंखला को आने। यह बुझिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले गैस एवं पेट्रोल डीजेल दर मूल्य वृद्धि पाए, यह सीधा सड़क माल परिवहन को प्रभावित करे। उदाहरण स्वरूप ग्रामांचल पनीपरिबा सहर को आणुथिबा जने ट्रक ड्राइवर डीजेल एवं रक्षणाबेक्षण खर्च 1820% वृद्धि पाइब। यार गणित हेउछि जे क्षेत्रे नाममात्र मूल्य रे बिक्री होउथिबा पनीपरिबा सहर दुकान रे पहुँचीबा बेलकू प्रति किलो पिछा 10 टंका महंगा हो जिवो। बड़ बड़ एसी रूम पाई एई 10 टंकार पार्थक्य छोट होई पारे, किंतु जदि आमे जने श्रमिक किंबा निम्न मध्यवित्त परिवार विषय कथा हेबा, तेबे से खाद्य पाई पनीपरिबार परिमाण ह्रास करिवो। एबे आरबीआई रिपोर्ट एवं सीएमआई रिपोर्ट दर्शाउछि जे भारतीय मध्यम वर्ग
ସଞ୍ଚୟ ଐତିହାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆୟ ସମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସନ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମାନ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ରେ କଇଁଛ ଗତିରେ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏକ ନୂତନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଲୁକାୟିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ସଞ୍ଚୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ହୁଏତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟର 70% ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି କମରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ଆଜିର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ କେବଳ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ରାଜନୀତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ନାମ ନେଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କେଉଁଠି ଥାଏ? କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପାପ ପରି ମନେ ହୁଏ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଦେଶର ଲାଭ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସଚ୍ଚୋଟ କରଦାତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ। ରାଜନେତାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଥାଳିରୁ ଭାତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଣେ ନୀତି ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ତଥ୍ୟର ଏକ ଫାଇଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୁଝାମଣା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଥାଳିକୁ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ସିଡ଼ି ଭାବରେ ବିଚାର କରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏପରି ଉପହାର ପାଇବା ଜାରି ରହିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ରାଜନୀତିର ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାସ ଘର ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ କାଟିଦିଏ, ଏହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଭୋଟର। ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଯାହାର ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। କାଳିର ଚିହ୍ନ ଲିଭିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପକେଟ ଉପରେ ବସିଥିବା ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଯଦି ଏହି ସମଗ୍ର ଖେଳରେ କିଛି ଶସ୍ତା ବାକି ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନୀରବତା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମୟର ଫଳାଫଳ, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସର୍ବଦା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ନମସ୍କାର।